ओहो हब रोसई ओहो कौन सुबह से काम रे जमा विलंब करना उठो उठो आगुरु उठो मो आखी खोली आगुरु उठो आगुरु को शुभ काम ओहो तमु कहले आगुरु पळै जा मो आगुरु हां हां मो आखी खोलिया पई जाउनी आज जोटा कार बेळा बुडी बोधे आ एमिति चिकण है कि गलणी आ कुआडे म आउ काहार तो घर भांगी कार पैसा खाइबो एते भाग माप डाहाणु को आज सुबह टाणुची ओहो हाउ दे चल आ हा हई बे दी पाद हई पदा को हानि हई फोन आसी गलाई हां हेलो आज्ञा सर हां कोड कहउतला से कंकारी पाखे कहउती आज जाउथि तम जॉब पाइबा हां हां काली जो फोन करतला तो हां अच्छा कोडी से जो बेंट पदारू हां अच्छा ठीक अछि ठीक अछि ठीक अछि बात पाउ नै अच्छा टर्निंग मुंडा बुली जाय कि सीधा हल्का की पसी आसा भितरु बसी जीवी हां सेडी सीधा पसी आसा आउ से टर्निंग मुंडा ठार भितरु आउ हां हां आज्ञा सर आज्ञा पहुंचली डाण को जाई कि हल्के की भीतर एटा हां हां याडे अंगलता ए चिया डाणा होय आना से सारे। पिला आइले मु अबे कोन हां नमस्कार थाउ बापा सर चाकरी एथर हे जियो तो आउ तू रंगलता आ एगुरांग मु केते कोन कहबी मु ना तमको बा मु एना कोठी अशुभ ही जाउथिली डाकु छ काई नि जानि ओहो जाओ तुम घर को जाओ एठी ठिया को ना ओहो से पिला आइजी तार चाकरी हो बोलिया तुम जा गल सियाडे नमस्कार हां 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 से रेलवे रे चाकरी करिवो तुमे करे दबा आ किए करैबो मो कति आसिना से का कति की आइछुंदी तो मुह देखा जाउ चाकरी करैला भलिया इरे बड़ा आश्चर्य पिलाटा ये मु देखु तुम जा गल सियाडे हां हां रे पो जाओ देखा कर हां केते का कोन बुझेई हां बापा कोन देलु तो डॉक्यूमेंट देलु जे बापा भा कर काई लेट करूछ भा करी हां अरे डॉक्यूमेंट कोन दियो बा सर मैं डॉक्यूमेंट नहीं आनिस कोन और डॉक्यूमेंट नहीं आनिस नहीं एइटा एटा आनिस आनिस आ हे जिबा तो डॉक्यूमेंट की दरकार नहीं तो चाकरी को डॉक्यूमेंट बिना डॉक्यूमेंट रे केन चाकरी करी ओ हो तुम सेगुरा काई चिंता करूछ करिया लोक मु पैसा दबा लोक तमे एते आडू मुंड पुरौछ काई बापा छेली भी की देई केते पैसा अछि 8000 अछि आ 2000 नबो एई तो कौन है तो हां यही सब जो अधा ये काम कर मते भारी विरक्तिया लागे 10,000 टका कह देल तुम देखला आनी 8,000 टका सारे हां तुम चाकरी देइस तो हम पैसा देइस ठीक अछि हई रिटर्न भाईबा बोलू सेटा पैसा पूरा आई रेडी कर रखी थबो पुणी देली आउरी देबी आ एइटा खाली भितर को एंट्री पाई क्या सब थरे पैसा लागु छी आउ तुम डॉक्यूमेंट नागियन तुम जानि पारु कार क्वालिफिकेशन देखाउनी ना किछि नाही तो हई केवल हाइट सकाजे तोर कमी गला कोथरे कहली कौ थरे आर थरक जो देइथलु पुलिस चाकरी रे रेलवे रे हेइ जिवा व्यस्त होना हे जी फाइनल तो हां हाउ रंगलता ओ रंगलता काई खाली रंगला डाको पकौछ कोन आइला नियो पैसाटा रखिल नै घर रखि देलो सेठी गडरेज रे कोड आइला ओ से कोउडु आइला कोन आइला सेगुरा कइया कर ना जाओ कोउटु आइला को सारा मोटर मागी नेले हाँ। एते कमी छता कहू तो आ हां जाओ तू पैसा देलु काई की ए कहले चाकरी पई चाकरी हेइ जिवो तार तमे जाओ हेले पैसा कोन करबो ओ हो कोन न हले से कथा मु बुझिबो ना तमे बुझिबो जाओ आकु मागिबनी आउ मते हां सर तुम क्यों फुसर पासर होतु आ नहीं सेगुरा कोन बाबा ओडिया रे कोन जदी कहू हिंदी भले की को मैं अधा गांडिया कथारता मते जमा पसंद ओडिया नहीं खंडी मागिबनी नहीं जाओ बापा का घर बुड़ेलानी बोली किडा बे ओहो बापा कहबी एथरो लख कोन टका रखि दबो एथरो चाकरी पूरा पका 10 टा खंडे खासी बाबा नमस्कार दादा नमस्कार हु आर यू किए तमे कौन हु आर यू किए ए बापा आकु नै कि आइजु संगे रे अरे मोबा आ किए नै कि आई अरे हां बापा डाकु जदी हां जणा गला तुम भीती देखलेली ओटा अरे मु तो किए ये किए मु चिन्हिनी आ दादा मत चिन्हि पारु न किए तमे तमे का एमान न चिन्हि पारु न किए ये मु के रंगलता ये के ये किए हु आर यू हा सोला रे तुमको हाइब्रिड छुआ ना कोन मु जानि पारु बाबा तम कथा ना पैसा ये के ए बाबू तम घर कोठी इंटरव्यू दो भाई जा वाला गंठी पड़ा बेंटो पड़ा साइड आइ तो गंठी पड़ा हां हां सही सही हां ओ सही बेंटो पड़ा मु एठी रुवेनी ना
କୋଉଠି ତମ ବେଣ୍ଟ ପଡା ସେ କୁଆଡେ ସେଗୁରା ସେ ସିଆଡେ ଅଛି ସିଆଡେ ଅଛି ହଁ ସେ କଣ ହେଲା ଇଏ କଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏଠି କଣ ଇଏ ଦାଦା ତମ କଣ ହେଲା ତମର କଣ ଏଠି ମୁଣ୍ଡ ପୁଡିଆ ନାମି ଦାମି ସାରେ ବାପା କହିଛି ସିଏ ରେଲୱେରେ ଚାକିରି କରିବ ତମେ ଯାଅ ଶଳା ପୁଅ ପୁତ୍ର ଦିଟା ମାନେ ଭୂତ ହେଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଚାକିରି ଭାଇ, କରି ପାରୁନ 8,000 ନେଇଛନ୍ତି ଆହୁରି ନେଇ ବାବା ତୁ ପଇସା ଦେଇଛୁ ଛେଳି ଖାଇଲେ ହବନି ବାବା ସେ ନେଲେ ଦବନି ମୁଁ ତୋର ପଦ କଥା କହିଦଉଛି ତୋ ବାପାକୁ ସେ କଥା କହିଦବୁ ସାର୍ ଇଏ କି ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ତମକୁ ଏ ସିଏ କିଏ ତାକୁ କାହିଁ ସେଗୁରା ତା କଥା କାହିଁ ଶୁଣୁଛ ପୁଅ ଆଇ, ଜମା ଆଇ। ଏଥର ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ନା ଏଇ ଚାକିରି ତୁ କରିବୁ ତ ସେ ଈର୍ଷାରେ ଜଳୁଥିବେ ଓହୋ ଇର୍ଷା ବୁଝିପାରୁଛୁ ଇଏ କିଛି କୋଉଠୁ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ବେକାର ହେଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି ହଁ ନାଇଁ ହେଇ ମୋ ବାପା ଗୋଟେ ନୂଆ ବିଜନେସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଏଇଟା ବୋଧେ ହଁ ହେଇ ଭାଇ ମାନେ ଯିଏ ଯୋଉଠି ଯାହା ଦେଖିଲ ଭିଡିଓ କିଛି ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଯାଅ ଦାଦାଙ୍କୁ କେହି ପଇସା ପତ୍ର ଦବନି ଏ ବାବୁ ଫସିଗଲେ ଅଲରେଡି ଏ ବାବା ତୁ ସେଗୁଡାକ ଶୁଣୁନା 8,000 ଦେଇଛି ଆଉ ଲକ୍ଷେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଛି ଦେବି ଲକ୍ଷେ ଜମାଡ଼ି ବିକିକି ଦବ ଜମାରୁ ଆଣିଛ ନା କଣ କେମିତି କଣ ତାଙ୍କର ବଡ ଛେଳି ଫାର୍ମ ଛେଳି ବିକା ହେଇକି ଦେଇଛି ଛେଳି ସେକରେ ଦେଇଦବ ଆଉ କାହା ବିକି ଦବ ଯେ ମୋ ବାପା ବିକି ପଇସା ଆଣି ଦବନି ମୁଁ ତମକୁ କହିଦେଲି କଣ 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 ପାଠ ପଢିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ହବ ସେମିତି ହବନି କଣ ଏ, ଆଇଲୁ। ସେ ଗରମ ପାଣି ତିଆରି କର ପୁଅ ତମେ ଗଲ ତିଆରି କର ମୁଁ କହୁଛି ଗରମ ପାଣି ଯା, ତିଆରି କର ଯା। କାମ ହେଇଯିବ ତା ଯା। କାମ ପଇସା ପଇସା କଥା ଚିନ୍ତା କରନା ଫୋନରେ କଥା ହେବା ତମେ ଯାଅ ଚାକିରି ଚାକିରି ହେଇଯିବ ତମେ ଯାଅ 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 ବୁଝିଲଟା ପର ଠକ କୋଉ ଯାଅ ଯାଅ ଗରମ ପାଣି ତୁ ରେଡି କର ଆବେ ଏ ରଙ୍ଗଲତା ମୁଁ ଏ ଠକାମି କାମ କରିଛି ବୋଲି ହାଣ୍ଡିରେ ଝାଉଳ ପଡୁଛି ନହେଲେ ତମ ପୁଅ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଦେଇଥାନ୍ତା କେତେ ଘଣ୍ଟା ଠକାମି କାମ କରନି କି ଆମ ହାଣ୍ଡରା କାଇଁ ଚାଉଳ ପରମର ପକାନି। ବା। ବାପା କହିଲ ହଇ ଦେଖେ 6 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସ ଚାକିରି କରିଥିଲି ପୋଲିସ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିକି ବୁଲୁଥିଲି ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଓହ୍ଲଉନଥିଲି ତାକୁ ଅବିକା ରେଲୱେ ଚାକିରି ବୁଝୁଛି ରେଲୱେ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିକି ବୁଲିବି ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଏ, ଅବିକା। ତୁ କୋଉଠି କଣ ଫକୀର ଭାଇ, ଗୋଟେ କଥା କହିବି? ନହେଲେ ମତେ ନେଇ ବାହାରେ ରଖ ଚିତ୍ତାର ଡ୍ରେସ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ 150 ଦେଇକି ୟାର ଲାଭ ମୋ ବାପାର ଲାଭ ହେଇଗଲା ୟାର ଦେଖୁନୁ, କୋଉଠି ଏଟା କୋଉଠି ଆଣିଛ କାଉଠି ଧଳା ଆଣିଛ ଚପଲ ଧଳା ସାର୍ଟ ମଲା ଇଏ ବା ଚାକିରି କରିଲେ ଏଇଆ ସବୁ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡିବ ଚାକିରି ନା ଆଉ କଣ ବାପା ଫପନି ଏଇଟା ପର କଣ ଜୀବନ ଯାଇଥିଲ ନେଲ ପୁରୀ ବୁଲି ତମେ ଯେନ୍ ଆଉ ଝୁଳି କଣ ଖାଇବ ତମ ଜୀବନ ମୁଁ ଖାଇବି ଆଗରୁ କହିଦେଲି ଛି 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 ଛି। ତୁ ଏ, ଆଇଲୁ ରତନ ଏତେ ବେକାରିଆ ଲୋକ ହଁ ଆପରେ କିଏ ଅଛେ